Okay, let's continue. Gamatan niya, tsaka may sipsipan. Dahil tijanin ka na ako nga salita. For you. For you. Kaya ba't itang garlic? Bawang. Malasa. Malasa yan, malasa. Ba't daw kan may tang ano? Daw kan may tang bawang. Kumata pa. Kumata pa, kumata pa. Nino ba? Yan na. Kay ba't may Lego bro? Nagkaluguran mi, rendias mi. Menakat lang mangan. So, barbecue ang pong shalong siya. Wala mo malating lobster. Malating lobster. Misabi kayo. Masaya akong mangang ko. Kabal libre. Kabal libre. Kumain ka na kumain para bukas nasa ospital ka. Malasa. Malasa. Medyo malasa yung bagya. Pero huling dakal na bawang. Masasambuyat kita lasa ng bawang. Dami pengen ko, makarakal. Ngayon, nag-send yung basura. Basura. May papi. Welcome to my vlog. Manyaman. Lalo na pag libre, manyaman. Oh, may gisa na kumako pa. Kumako pa. Medyo malansa, no? May part na malansa. Istong na yung marakal kanina yan. Yan ko, istong na yung kumakanina yan. Kinabukasan, manggatal na yung kanakong balat. Manggatal na ako katawan. Allergy ba? Ito sinobra ka kareni. Allergy. Yan ko, manin. Bala mo paro lang. Yes! What? What?
骗 you. I stay here for 12 days. It's okay. I'll be back. It's a bad place. I say, I look of soldier friend in Yeah. Hong Kong. Oh, really? Bad place. Bad place? Because this place of Tanya. Together, yeah. Tanya. Neighbor. Yeah. Okay. I try one year only. I'll be back. 考虑散做是一个。 Relax. Easy. You ask papi. You ask papi about boss. 狗血刀，狗血刀。Có vẻ tiếp xả như thế. Wag. Ano sabihin? Mamaya makakarating dun eh. 一发不知道怎么样，他就没知道。他这种不是。哎，不是这个别说这个口音的，咱层面不可以，层面别来过来说的。 Maliliw na ako, maliliw na. Makakaliliw na. 你也给你了，你也给你 Pero 了， malagad kong mamamani. 你也给投入。吐吐啊！那没开会。 Marine na akong kumain. Pero siyempre, ano man mamangan eh, kami may mamangan eh. 你把你学着人家，你把你去掉，你不吐了，你把你不吐了，你就不吐了。 Pamiti na ako na naman. Yes. 没没动过，那么你咋不的呀？你了， I will clean. 你口过你嚼嚼。 I will clean, I will clean. Hey, Jun. Meron pa. Okay. 这个一边都吃了， My favorite, this is my favorite. 你到底 Tan. Sige, bala 还有那个 kayo. 洗，是的，还有梅毒，梅毒不喝， Yeah. Yeah. I like. 还有菌菇， You wanna get very nice. 写个人，这边上媳妇， Seafood. You like? Oh, yeah. Yeah. 你听明白吗？ Many seafood. Yeah. 什么属于？什么属于像这样的男的？ You sip, sip. Sip, 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 sip. Tangina, meron pa! My goodness! Yes! No. Yeah. Later. Come on, oh my goodness. Okay. Okay. It's okay. Very delicious. Yeah! No. What? No, it's okay. 荣耀刘导刘苏林， Wan ko sawa na naman. Pinaka-the best. Gustong magkanta kang masanting, kaya ba't amorida ka rin guess mo? Yan yung benefits. Okay din yan. 我下你不是你的，荣耀的那个。你不能怎么地了？ Kuha ka pa ng isang ganito. Ayun o, sa likod. Kunin mo. Ayun. Hindi, yung nasa likod mas matambok. Hindi, sa kanila yan. 是吧？荣耀的，让我，必须让我， Thank you. 必须让我的。荣耀拍一张。 Ilalagay ko sa vlog ko eh. 说听香，龙虾，虾 brother，虾哥。 Cheers! Okay. 这个免费你给的， Anak man may minom beer. Uling no choice. Whiskey ko eh. Pero, ayan. Beer yung inuman da. So, kailangan magkabe ko. Bakit kaya kayo bakit ko kaya kayo mumuna? Meron niyang order with garlic. Ngayon eh, in-order na. Panibayo naman, ala naman garlic, pero makaras. Ah. 龙虾法，Bahala na po, tanong manggapal ko. 你帮我甩一下，鸡怎么掉里面？ Sige, enjoy. Uy, ay mo ba? Ay ka. 爱煮就把爱煮就，打包。 Sorry. Megat. Hindi, parang bibigyan natin ng garlic. 你吃饭？ Kasi itang pepakit ko kayo may muna. Bala mo, manyaman. Bala mo pa masyadong luto. Rereklamo dereng kaya ba akong check wake. So bala mo itang ilasa na. Something,
Bala malansaya. So nireklamo na yung kaluguran ko. Yan. So bala mo breeding ibalik, iluto din pa sa bayo na. Malansa nga eh. Nireklamo nila itong katabi ko. It's okay? It's okay? Oh, hotdog! Very small hotdog. Kinain mo to? Kinain mo? Ano lasa? Ah, laja. Yan, Kakalamsik at ang takas na. Papi, you try sausage. Papi, you want barbecue? Eh, pa masyadong luto. Hindi, joke na lang. Naka-vlog ako eh. Kuha ka na, kuha ka. Kuha ka lang. Dalawa na. This not really cooked. So need to cook. Yeah. Not finished cook. Maybe they cook again, you know? Mamaya, tikman ko yan pag ano. Alam mo naman dito, mahilig sila sa sariwa. Kaya nga ito hindi pa eh pa masyadong luto rin itong ngaliwang itong pepakit ko kaya yung pangadwa. Eh pa masyadong luto rin eh. Medyo okay, medyo malansa yung bagya pero uling natin yung bawang. Kaya okay din. Putang sipsipan niya itang buntok. Itang katas na, malasa yan. Why you not eating? Huh? You eat? Game. Maglalaban na naman ako. Ayan, barbecue. Tapos na, layari mo. Oh my goodness, what's this? Oh. I try one. Subukan tayo. I try. Ha? Okay lang. Subukan tayo yung alang garlic. Ini lang yung garlic niya, no? Malinis yun. Iba't mga tamang barbecue. Malansa nga. Malansa yatin. Lalasa yung kalawang. Lalasa yung kalawang, pero okay na ako. I'm okay. Gamit ko mamaw ng bawang. Tirahan tayo itong barbecue naman. Linisan tayong gamat. Linis na ng gamat. At mga sbok. Kapag ito pa. Paglinis na mong lamis sa bante, masyadong makalat.
Ito pa. Hindi mo tinanong, hindi na. Ayan na. Bakit teka kayo ha? Barbecue naman. Barbecue na naman ang tiranta mo. Yung barbecue. Barbecue. Jude. Hey Jude, don't make me afraid. You are made to go out and bang bang her, bang bang. You know. Okay, let's do it. Papi. Yeah. Papi, try. What is it? Pork. Pork. No, I am not sure. I am not sure. Ah, chicken. 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 Chicken bone. Papi. Kenny, when chagwa, gusto mamaya ng sigarilyo, it means respect, you know? Mamaya ng respeto. Hindi yan ako masisindi eh. Siyempre, tanggapan mo na mo bilang respect, karela. Pero yan kasi, pero yun yung kailangan ko. Nice. Ate, good. No, this one. This is Huli. Hả? Cái béo khổ. Nếu như bữa rồi hả? Ôi mày. Ai mất? Chicken này. Ini chicken yan. Kaya ba't ini yang raw? Sheep. Kumbaga tupa kaya na. Yes, that's why I'm getting fat, you know. I eat too much and I get fat. Many style. Many style. Có thể ở every city. Every province. Yeah, many style. Yên thì quay nhá. Quay nhá. Malutong yan. Tụi nó quái. Quái cái gì? Wow, you are high for College. college. Bạn. Để đi sang được rồi. Thử rồi đó. Những người thử có nè. What's that? Coconut? Ah, lotus root juice. Kapsi ko na. She want to drink water. Water, sway. Water. In ganun kami, sway. When Marine will start to bring. Manyaman. Đây nè. Chưa hỏi đấy. Ito lukin ko na. Thành viên. Dễ dàng mà. Sige na ako. Lagay ko last na yun eh. Last. Last na mo ha. Last. Mamaw na akong pek-pek. China Airport. Airport. Before. Together. Comrade. Police station. Parang kalabi ako kayo ni. Parang guess me na may nagkat kaya kaming mga tinwal. Mostly police lang. Kaya magana ka na kaya kami. At least, diba? Papi, this is
pork. No, This pork. no, no. You don't like? This is pork. I taste. No, not beef. This is pork. This too. Pork. You try. Pork. You try. It's not chicken. It's pork. Yeah, it's pork. That's why when I eat, I throw. Not so much good. meat. Ah, yeah. Yeah. Kapsi ko na. This is single lady. Yes! No, yes! Single lady. Looking for boyfriend. Looking for jowa. Sana all. Swanidika. Sumali ka. Swanidika. Lisa. Alright, kabalen. Absina ako, so mag-relax na akong bagya. Takal papamangan, pero ako nagyo. Pinapinandit manos kong gamat kasi yung gamat ko mamaw yung tek-tek. So, thank you so much for watching. Hope to see you on my next vlog. Bye-bye!